केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जानिয়েছেন শুনুন। मैं तो उसको निंदा कर ही रहा हूं शायद, लेकिन आप गलत जगह पे पूछ रहे हो। ये सारे प्रश्न जाके आज नवान्न में जाके आदरणीय श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी को पूछिए। महिला मुख्यमंत्री है, किस प्रकार के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कैसे इस प्रकार के बयान कोई सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे कोई कह सकते? तो क्या बंगाल में महिला नहीं घूमेंगे, लड़कियां का स्वतंत्रता नहीं रहेगी, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहेगी, चॉइस नहीं रहेगी? क्या मानसिकता हो गया है? কসবা কাণ্ডে মদন মিত্রের এই মন্তব্যের পরে তৃণমূলের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই মন্তব্যকে সমর্থন করে না দল। বিবৃতি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছিল যে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে এবং তা নিয়ে বিধায়ক মদন মিত্র যে মন্তব্য করেছেন তা ব্যক্তিগত মতামত, দল এই বক্তব্যের সঙ্গে কোনোভাবেই একমত নয় এবং এই মন্তব্যের কড়াভাবে নিন্দা করছে দল। এই ধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই দলের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না, এই বিষয়ে কিন্তু আগেই স্পষ্ট করা হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিবৃতি দিয়ে। এবং আমরা দেখেছিলাম যে মদন মিত্রের যে মন্তব্য, সেই মন্তব্যের পর এবার শোকজ পাঠানো হলো, শোকজ লেটার পাঠানো হলো মদন মিত্রকে।